Feliz! Good morning! Feliz, Feliz! Good morning, Feliz! Bugs, tingin kay kuya yan eh. Hello, Feliz na maganda! Bugs. Feliz! Hello, Feliz, Feliz! Feliz na maganda. Good morning! Feliz, Feliz! Hello, Feliz! Mumu si Kuya Felix! Oh, no! Ba! Feliz! Feliz na maganda! La, mumu Kuya Felix! Nandito kami, guys. Mama! Ma! Kwaon ko susi isang balay nila, Nini. Ni, kwaon ko na susi, ni. Kwaon ko na susi. Malakad na ko, ma. Kinuha ko na yung susi. Hi, guys. I-check namin yung ating bahay na maintenance. 58 na to. Let's go. Baby, come here. I miss you, baby. Nasa sasakyan po. Baby. Ayan na, baby. Yay! Tuwa. Ha? Hindi na po. Away, ikaw ba? Yakin yan kasi may inject yan eh. Sa hita. Kaya pa naman. Mahaba na siya, Marso. No? Bilis kang lumaki. Taris? Oo, paldo-paldo pala doon sa kanya sa mata. Si Cho? I love you, Fix! Tatawa. After ilang buwan lang, may mga bahay na dyan. Hello, baby girl. Ano pangalan niya? Aliyah. Hi. Ito si Chloe. Hi guys, Feliz. Hello, Feliz. Maglilinis na tayo ng bahay. Sama ka po? Maglilinis tayo ng bahay. Hi guys. Ang papa namin ay naglilinis ng bahay na aming nabenta. Ng papa namin naglilinis sa loob. Ang kulit to. Ayan guys, yung bahay na nabenta namin. So, naglilinis namin yan. Yung gising na si Feliz. Ayan. Si papa na lang sa loob. Mami, malinis.